नमस्कार बंधु मैंने आज यही कार्यक्रम को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आज यही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपण जेते भी चिंतित थिले जेते भी समस्या मध्य थिले वर्तमान आपणकर सबु समस्यार अंत हबाकू जाउछि। आपणकर दुखर दिन शेष हबाकू जाउछि। तो आपणकर सुखर समय आरंभ हबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हबाकू जाउछि। यदि आपण पई विशेष कथा होछि शनि जेबे अढ़े चलीथिला तार समाप्त हबाकू जाउछि। ता आजिर भिडियो रे आमे माने जानिबा जे माने ए ग्रह माने जो राशि परिवर्तन करिवे एहा द्वारा आपणक जीवन रे कौन सब प्रभाव पकाइब। एही वर्ष 2025 रे आपण मानक पई काहे की विशेष रहिबो। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम को जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि होची कर्कट राशि। तेबे वर्ष आरंभ रे आपणक प्रथम भाव में विराजमान रहिबे मंगल, तृतीय भाव में विराजमान रहिबे केतु एवं आपणक पंचम भाव में विराजमान रहिबे बुध, षष्ठ भाव में विराजमान रहिबे सूर्य एवं अष्टम भाव में विराजमान रहिबे शनि एवं शुक्र। आपणक नवम भाव में विराजमान रहिबे राहु एवं आपणकर दशम भाव में एकादश भाव में विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति। तो सर्वप्रथमे मंगलंकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। जानुआरी, फेब्रुआरी एवं मार्च ए 3 मास रे आपण को ध्यान रखिबार अछि जे आपणक मध्य रे धैर्य जेपरी कम न हुए। आर्गसिन को मध्य कंट्रोल रखंतु कारण मंगल आपणकर प्रथम भाव रे ही अछंती। पुणी बक्री हुई आपणक द्वादश भाव को ही जिबे। पुणी थरे मंगल आपणक प्रथम भाव को ही आसीबे। तो आपणक मध्य एही समय बुद्धिमत्तर क्रोध स्वभाव देखा देबा। सेथिपई आपण निज क्रोध को नियंत्रण रखिबा उचित। आपण को आप जते पारिबे निजर शांत एवं नम्र रखिया पई चेष्टा करंतु एवं ध्यान रखिबे जे तरभरिया भाव में आपण कौनसी भी डिसीजन नियंतु नहीं। विशेषकर प्रत्येक संपर्क क्षेत्र में आपण को ए सब कथार ध्यान दबार अछि। ताहा आपणकर प्रेम जीवन हो, आपणक वैवाहिक जीवन हो किंबा आपणक पारिवारिक समस्या हो, जहाँ भी आपणकर सांग साथी आपणकर पाख पड़ोसी समस्त सहित ए सबु संपर्क रे आपन को ए सब प्रति टिके ध्यान दबार अछि। तेबे मार्च मास परे आपणकर ए सबु समस्या धीरे धीरे समाधान हो जिवो। मार्च मास परे आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्ये आपणकर उन्नति देखैबाकू पाइबे। आपण जदि निजर पाठ पढ़ारे किछि कहिबाकू चाहुचंती, यदि कोनोसी एडमिशन नबाकू चाहुचंती, कौनसी फॉर्म फिलअप नबाकू चाहुचंती किबा कौनसी गवर्नमेंट जॉब करबा पई आपण प्रिपेयर होचंती, तो मार्च मास परे ए सब पई आपणक पई समय बहुत अनुकूल रहइबो। केवल माने वर्ष आरंभ रे जहाँ भी जानुआरी किंबा फेब्रुआरी मार्च मासरे आपणको टिके निजर पाठ पढ़ा प्रति विशेष ध्यान दबार अछि। सेथे बेले आपणकर माइंड डाइवर्ट होई पारे, आपण अन्य मनस्क भी होई पारंती, आपणकर मन पाठ पढ़ारे न लागि पारे। तो वर्ष 2025 रे देवगुरु बृहस्पति आपणक एकादश भाव को भारी आपणकर द्वादश भाव उपरकू ही प्रवेश करिवे। तो 15 मे 2025 को गुरु निजर राशि परिवर्तन करिवे। तेबे 15 मे पूर्वरु आपणकर वैवाहिक जीवन रे आपण किछि सकारात्मक परिवर्तन देखिबाकू पाइबे। यह सहित आपण देवगुरु बृहस्पति एवं आपणक पंचम, सप्तम एवं तृतीय भाव को देखुचंती। ए समय रे आपणकर कोनोसी ऑनलाइन रो काम स्टार्ट करि पारंती, आपण कोनोसी डिजिटल वर्क करि पारंती किंबा आपण कोनोसी एही समय रे छोट मोट भ्रमण मध्य करि पारंती। एवं गुरुंकर दृष्टि जेहेतु आपणक सप्तम भाव उपरे रहुअछि, तो कर्कट राशि रा व्यक्ति विशेष मानकरे जो मानकर विवाह होई पारु नथिला, तो विवाह बयस होई जाइथिले मध्य आपणकर विवाह होई पारु नथिला, आपणक पई निश्चित भाबरे भल प्रस्ताव आसीबो एवं आपणकर विवाह मध्य होई जिवो। ए सहित गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे पडिबो एवं आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपणको देखिबाकू उन्नति पाइबे। तो 20 मे पूर्वरु आपणकर पाठ पढ़ारे किछि बड़ डिसीजन नै पारंती। तापरे जेतेबेले गुरु आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपण अधिक गुरु यात्रा करिपारे माने दूर यात्रा करि पारंती। गुरु षष्ठ भाव में अधिपति हुई आपणकर द्वादश भाव में विराजमान रहिबे। गुरु एठारे आपणकर विपरीतर राजयुग निर्माण करिवे। सेही समय रे गुरु आपणकर विपरीत परिस्थिति रे मध्य
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ୟାକୁ ନବମର ଅଧିପତି ନବମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ହୋଇ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୁରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବଢ଼ୁ, ଲିଭର, ଡାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। 15 ମେ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାଦରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଯିବେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଆପଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଇ ବର୍ଷ 2025ରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣା ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ନିଚସ୍ତ ଥିବେ, କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବ। ଏପରି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ଥିଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଅଢ଼େଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାଥରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଗଳାଜନିତ ସମସ୍ୟା ବି ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତାହେଲେ ସେସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ଏସବୁ ମିଳୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ସୁଖର ଗତ୍ୟାନ୍ତ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିଲେ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ପରିବାରରେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କିଛି କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କହିବା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ତ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଅନ୍ୟ କିଛି। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ। ଏହା ସହିତ ଶନି ଅଢ଼େଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ବର୍ଷ 2025ରେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରତିକାରକ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। 2025ଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପକାଇ ଦେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା
ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜଳା ଘିଅ ଅର୍ପଣ ପରେ ସେକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ କିନ୍ତୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବନି। ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।